মোটর ভেহিকলস ইন্সপেক্টর দপ্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে মাত্রাতিরিক্ত হয়রানি এবং দালাল চক্র চালানোর গুরুতর অভিযোগ তুলে পথ অবরোধে সামিল হলেন ট্রাক চালকরা। শনিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় আসানসোল কুলটি থানার ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের দামাগড়িয়া রেল ব্রিজের ওপর। বিক্ষোভের জেরে প্রায় আধ ঘন্টা ধানবাদগামী রাস্তায় সমস্ত যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তৈরি হয় দীর্ঘ যানজট। আন্ডারলোডিং সত্ত্বেও হয়রানির বিক্ষোভকারী ট্রাক চালক অমর সিং সহ একাধিক চালকের অভিযোগ, সমস্ত বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও রামপুর এমভিআই দপ্তরের আধিকারিকেরা তাদের গাড়ি আটকে চরম হয়রানি করছেন। অমর সিং জানান, তিনি হলদিয়া পোর্ট থেকে ৫৫ টন আন্ডারলোডিং নির্দিষ্ট সীমার কম ওজন কয়লা নিয়ে নেপালের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। নিয়ম মেনে গাড়ি চালানো সত্ত্বেও রাস্তায় তাদের দাঁড় করিয়ে নথিপত্র পরীক্ষার নামে হেনস্থা করা হয়। চালকদের আরও বিস্ফোরক অভিযোগ, আসানসোল এমভিআইতে গাড়ির নাম্বার এন্ট্রি করার নামে এক বিশাল দালাল চক্র সক্রিয় রয়েছে। দালালদের টাকা দিয়ে পাসিং না করালে রাস্তায় এভাবেই পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে চালকদের হেনস্থার শিকার হতে হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পৌঁছায় কুলটি থানা ও চৌরঙ্গি ফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে প্রায় ৩০ মিনিট পর ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর থেকে অবরোধ সরিয়ে দেয়। এরপরে এই রাস্তার যান চলাচল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। তবে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগে পুলিশ এক প্রতিবাদী ট্রাক চালককে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। ট্রাক চালকেরা সাফ জানিয়েছেন, অবিলম্বে জাতীয় সড়কে এই ধরনের বেআইনি টাকার খেলা এবং চালকদের উপর হেনস্থা বন্ধ করতে হবে। তবে চালকদের তোলাবাজি, এন্ট্রি ফি ও দালাল চক্রের এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এমভিআই আধিকারিকেরা। मेरे पास डंडा टेक है, प्राइस लेटर है, सब कुछ है। 55 टन माल है अंदर लोड। अब बोल रहे हैं टेलर का कागज दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। इसके बाद बतिया रहे हैं अंदर लोड नहीं है। तो यहाँ सब गाड़ी पासिंग होकर जाता है। कौन पासिंग कराता है? तो कौन कराता है? यही सब जाता है। सब गाड़ी पासिंग होकर जाता है, सब दलाल होता है, एंट्री करा के जाता है। तो सब पैसा लेता है आर्टिफिशियल का। आसनसोल जितना खास नहीं होता है वहाँ कहीं नहीं होता है। आसनसोल ऐसा एक जिला है जहाँ एंट्री करा के जाना पड़ता है, अंदर लोड माल हो तब भी। आज क्या होता आपका सर? हर साथ में अंदर लोड सर, हम हल्दिया से नेपाल के लिए माल लाते हैं। अभी आके हमारे गाड़ी रुका है, कागज लेके चले गए, लाइसेंस गाड़ी के कागज। क्या लोड है गाड़ी में? कोयला नेपाल का लोड है, हल्दिया पोर्ट से। अब क्या बोल रहा है अधिकारी? आप लोग अब तो बोल रहा है रास्ता, टाली दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। आप लोग तो रास्ता अवरोध किया। हाँ, तो हम लोग रास्ता ब्लॉक किया। हम लोग का गाड़ी का मतलब जो इंसाफ होता है वो इंसाफ दिलवाया जाए। अब क्या बोल रहे हैं साहब लोग? अब बोल रहा है उधर चला गया वो। आपका नाम? मेरा नाम अमर सिंह हुआ। कौन लिया? कौन लिया कागज? आरटीओ ने लिया है, वो उधर बैठा है। बोल रहा है ऑफिस में आओ तब आरटीओ लिया है? आरटीओ लिया है। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं एंट्री होता है, कैसा एंट्री होता है? ये गाड़ी नंबर एंट्री करता है। कौन करता है एंट्री? इधर सब बॉर्डर पर दलाल इसका बैठा हुआ है आरटीओ का, वो सब करता है एंट्री। हाँ, दे दिया। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अमर सिंह हुआ, घर बेतिया जिला हुआ। और कौन है? बंगाल में घुसते हैं। जैसे ही बंगाल में घुसते हैं तो ये आसनसोल सिटी, फिर वर्धमान सिटी और सिंगूर, ये करके आईटीओ है। मान लो वर्धमान और सिंगूर का 1500 रुपये एंट्री है, और यहाँ का 750 रुपये, और आसनसोल सिटी का 500 रुपये, ऐसे करके 8, 19 और 12 का हर गाड़ी ये पैसे देके जाता है। किस चीज़ का पैसा लगता है? अभी थोड़ा बहुत हाइट है तो हाइट का भी होगा। अगर डंडा टैक्स कटा हुआ नहीं है तो डंडा टैक्स का भी एंट्री है। बस यही पैसा है। कहने का मतलब एक भी गाड़ी बिना एंट्री के नहीं निकलती। बिना एंट्री की गाड़ी नहीं निकलती। अगर निकलेगा तो इसकी तरह पकड़ लेते हैं, जैसे ये पकड़ डंडा लिया। टैक्स नहीं कटा हुआ है तो भी उसकी एंट्री। मतलब एक दलाल चक्कर चल रहा है। दलाल है, हाँ, दलाल है। दलाल को फोन हर लगाते 2-4 हैं। किलोमीटर पर दलाल। दलाल के बगैर कुछ चलते नहीं। यहाँ से बॉर्डर के कलकत्ता तक जाने में 6000 रुपये खर्चा लगता है। महेंद्र नाम है, हाँ ड्राइवर। কি কারণে আপনাদের উপর এটা এলিগেশন করছে? দাঁড়াবে একটু পরে আজকে গাড়ি চালকরা এলিগেশন করছে আপনাদের উপর। কি দেখুন, এখানে এই গাড়িটা নর্মাল এনফোর্সমেন্টে কাগজ দেখার জন্য দাঁড় করানো হয়েছে। এই গাড়ির যে টেলার ডিটেলস আছে সেটা অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক আছে? এবার সেই জন্য ওকে বলা হয়েছে অনেক সময় তাদের অনলাইনে না থাকলে কাগজ থাকে সেখানে, সেই কাগজটা ওকে শো করতে বলা হয়েছে, নাথিং এলস। তো তার জন্য এইরকম মানে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে সেটা তো কেউ। এদের অভিযোগ হচ্ছে গাড়ি এন্ট্রি হয়নি বলে দালালের থ্রু। আপনি ভালো করে শুনুন, আমি আপনাকে দেখিয়ে দেবো অনলাইনে। ওদের যেটা অভিযোগ তো অনেক কিছু করতে পারে। बोलने के लिए तो हम लोग को অভিযোগ তো অনেক কিছু করতে পারে। অভিযোগের তার সত্যতা অসত্যতা তো বিচার করতে হবে। আমি বাইট দেওয়ার জন্য উপযুক্ত লোক নেই, আমার সেই ইয়েও নেই। আপনাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। না, আমার দেখান না কি হয়েছে ঘটনাটা। সেটাই তো বলছি, এটার যে টেলার ডিটেলস আছে সেইটা ওকে দেখাতে বলা হয়েছে।
যে এইটা রয়েছে, এইটা তুমি ভাই কাগজটা দেখো, সেটা পাওয়া যাচ্ছে না এর বেশি কিছু না। আপনার নাম? আমি বাইট দিতে আমার মানে ইয়ে নেই, মানে পারমিশন নেই, আমি যেটুকু বলার आपका नाम क्या? चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।